Good evening, sir. We are the group 5 and we are here in the chapter 9. Our topic for tonight is about the products, services, and experience. So, products are tangible items that are part of an exchange between a buyer and the seller. So, we all know na ang product is mo ni mga items na mga gisil nato na mga goods sa atong mga customer. So, mao ni siya mga matouch nato na mga butang nga atong gibaligya sa market. And services is an intangible solution that are also an exchange between a buyer and the seller. So, ang services mo ni siya between sa buyer and the seller ang ilang serbisyo. So, kung unsa ang ilang pamaagi sa pagmarket. So, mo ni siya ang mga intangible, mga dili matouch na mga items. So, this is the services, which is the buyer and the seller. So, the consumer experience or the CX is the overarching expression that our consumer have of a brand. So, sa consumer experience, so, muna siya ang mga touch points sa mga products, services na unsay part sa mga customer, unsay ilang mga na-experience, ilang mga nagustuhan na mga products sa gisil na mga items. So, muna siya ang consumer experience. And next, the classification of consumer and business products. So the product managers classify the first whether they are consumer products or industrial products. So this classification is essential because business typically make product purchase decision to create a consumer good. So to have a consumer good, so in decision making sa pag-purchase sa mga customer, it is important na we have a classification of the product or what the needs of the customer. So the first is the convenience products are products that a consumer can purchase easily, quickly, and without a lot of thoughtful decision making. So sa convenience products, mo na siya ang mga dali ra nga i-purchase sa mga customer. Nga dili sila magduduha ba, di sila maglisod, silang decision ba nga maugod ilang paliton. So mo na siya ang convenience, ang ilang panginahanglan good. Yan na shopping products require more thoughtful from the customer. Consumer may research and shop around for the shopping product seeks the best quality of the price. So sa shopping products, ang customer dili pa siya mopalit largo, kundi iya pagyunahuna og tarong kung unsay need, unsay kinahanglan pagud niya na paliton sa usa ka shop nga iyang gusto na products. So mao na ang sa shopping products. So specialty products have unique qualities that consumer will make an effort to seek out. So sa specialty mo na niyang yang unsay kanang pinaka-unique na quality gud sa customer ba. Like kung example naiduha ka buo kanang sapatos na brand niya na ang usa mo iya pinakaganahan kung kinindot og quality ang products. So mo na siya para siya specialty ang products sa usa ka customer. And then unsought products are consumer goods that our buyer doesn't anticipate purchasing. As a result, the consumer is often not aware of the products or does he think is needed. So unsought for products is ang consumer is kanang nagunahuna pugod siya ba kung unsa iyang i-purchase, unaware ka siya ba sa iyang gusto, wala pugod siya giganahan ng mga products good, kundi nagunahuna pa siya tarong kung unsa pagod need sa iya ba nga ang iyang paliton na products. So muna ang unsought products. And next, the types of products. So we have the convenience, shopping, specialty, unsought. So sa price, ang convenience is nasa sa low kay may mga kanang nadali-dali ra niya sa iyang easy ra siya ang iyang pag-purchase. Yung shopping na siya sa low mid kay nag-identify pa siya sa iyang decision unsa iyang gusto niya. Specialty man niyang high ang iya nang gikagustuhan na good na products. Unsought variable is nagkuan pa siya, unaware pa siya sa iyahang
kuan iyang decision kung unsa iyang gusto. So not uninterested pa siya sa iyang ganahan na products na paliton. And next, classification of business and industrial products. So business purchase products to aid in manufacturing or creating consumer products or services. So business and industrial products are classified as follows. So in the industrial products, first is natin mga raw materials, second na manufactured materials, capital items, and supplies and services. So sa raw materials is mo na siya ang mga products na mga kinahanglan para sa pagbuhat sa usa ka products. So mga materials na para i-supply sa mga consumer. And then sa manufactured materials is a part of the product used to create. So mo na mga materials na gamiton sa usa ka products to assemble sa usa ka products ang pag-manufacture nila sa ilang items. And then capital items are assets the valuable business to have intangible value. So ang assets sa usa ka items na unsay value ana niya kana nga items nga ang ilang pagbuhat. So na siya capital ang kanang items, dili lang kay ibuhat na siya without a capital. So na siya mga capital ang kana pagbuhat na items. So supplies and services are goods that are typically disposed of, do not contain a tangible value. So sa supply and services is mo na siya ang mga disposed na mga services na wala siya wala siya kanang tangible value sa usa ka business, kundi ang pag-produce nila sa supplies o ang lang pagserbisyo sa ilang negosyo. So muna ang classification of business and industrial products. Next, muna the three labels of products. First is ang core product, second actual product, third is augmented product. So sa core product is what your consumer is actually buying, convenience or flexibility, egg. So mo na siya ang katong mga convenience na mga kanang quickly rag ba unsa dali na ma-sold sa ka customer, dali nila ma-sold unsa man good na mga products. So mo na siya convenience ang core products. Second, the actual products is ang actual mo na siya ang mga include sa mga product features, ang mga branded, mga levels of quality, ang packaging. So sa actual products, ikaw sa consumer makita na nimo unsay mga quality, unsay kalahian ang differentiate sa usa ka products. Augmented products is an unseen aspect of product essential to its services to you. So sa augmented products, you don't know what's the quality of the products because it's unseen. Wala pa kakakita sa usa ka essential na products na imuhang gusto. So mao na siya ang unsay supply sa usa ka products. So it is essential para sa usa ka services kay wala pa nimo nakita sad ang usa ka products. Next is where chapter 9 point 2. So the products, items, the product lines, and the product mix. So by the end of the section, you will able to define the product items, the product lines, and the product mix. Describe the product line and the depth, and discuss the product filling and the product line stretching. So sa product item is mo na siya mga goods na mag-sell sa usa ka company. Yung mga product line is mo na siya ang kanang full of the products na usa ka set good siya ba sa usa ka products. Wala siya lain brand kundi usa ra gud siya ka line sa usa ka products. And the products mix is nag-contain na siya o mga daghan na mga branded sa usa ka company. Daghan na siya gi-corporate ba, gi-sell na mga types of products, what ay gitawag product mix. Yeah, product line and depth product mix. So sa product line, depth refers to the number of product of the line. So nag-refer siya sa usa ka linya sa usa ka products, usa ra ka brand ang iyang gifokusan. While si product mix is nag-refer siya sa number of lines na mga
brand carriers. So daghan siya mga gi-carry na mga brand ang pag-sell sa iyahang mga products sa ka company. Product line filling and product line stretching. So sa product line filling is a strategy which the company use when they add products to the product line to ensure that competitors do not enter their market. So sa product line filling is it is a strategy of company na ang pag-ensure silang competitors na ang dili kinahanglan sa usa ka market. So gunagod sila usa ka products na ila gunang i-enter sa markets na need sa ilahang consumer. And then sa product line stretching refers to expansion of product line either upwards than downwards or both. Include products are higher to lower na price quality and both existing products. So sa product line, it is important that na sa market research is ma-stretch pa nimo ba ang imuhang products, ang price, ang quality sa imuhang products, kung unsay mga exist pa ng mga products dito sa market. So ma-stretch pa nimo kung unsay dapat na mas madali sa mga consumer ma-adapt nila nga unsay lang ganahan. So muna ang product line stretching. Three main ways to stretch of the product line. First, stretching downward. A brand will introduce a product line at least expensive that is current offering. They may open a new market to exchange the products positioning in a competitive markets. So sa stretching downward is muna siya mga products line na less expensive siya sa imuhang pag-offer sa imuhang products. So it is essential siya sa stretching down because kay dali man nimo makuha nimo ang brand perception sa usa nimo ka service sa imuhang goods. Kung unsay kanang dili importante sa mga consumer nimo, so that is important na ma-stretch nimo into downward. And stretching upward, a brand introduce a product line that more expensive that is currently offering. So sa stretching upward is man na siya ang mga expensive na mga branded sa imuhang products. And stretching up and down, a brand can stretch and up and down simultaneously. While this is the potential to great rewards those fair amount of risk. So sa stretch and up and down is simultaneously siya because makuha nimo ang potential nimo sa imong mga customer kung unsa ang ilang needs. So na mag-usahay mo sa mga customer na we all know na ang laptop is kanang grabe sa gagamit ron, but ang mga kuan na sa doon mga students is nangita na sad sila og kanang mga high features sa ka laptop ba. So sa imong upward naiuban na mataas ang imong profit sa imong laptop, but it depends on the brand. So kung imong brand nga dugay na, so dili gyud siya halinon, di ba? So mao na siya ang stretching up and down up. Then next, the chapter 9.3, the product life cycle. So by the end of this chapter, we learn the define of product life cycle. Let's describe the stages of the product life cycle. So this is the graph. The product life cycle maps, stages maps. A product goes tracking its sales sa profitable. So sa sales is ang introduction is ubos pa siya. Ang growth taas siya. So ang sales niya mas ni-increase ang iyang sales sa maturity. And then decline ang slope. So man na siya ang product life cycle. Next, the product line cycle stages. So mga introduction stages, this is when the consumer aware building and sales are starting to grow. So muna sa introduction stage is ang consumer is aware pa siya on how to grow sa usa ka pag-build sa usa ka negosyo, kung sa pag-i-sell niya ng mga
product. So this is important na nga ang consumer is they have a plan on how to grow. Nga sa growth stages, it characterizes increasing sales and the potential copycat brands to enter the market so the revenue and profitable. So sa growth stage is man siya ang pag-increase mo sa sales kung unsay kanang dali na mga makuha sa mga consumer, dali nila na gusto sa mga consumer, and kung unsa pa yung mga differentiate sa market before ka mo enter sa imuhang business. So you need to market research. So sa maturity stage, enter when sales growth is low and profitable levels taper off. It is typically longest stage of the product life cycle with the remaining stage years or even decades. So sa maturity stage, it is important that kanang ato agod kung ano no na kung mutaas na ng maturity, so mas mutaas agod ang sales, mutaas sa imuhang profit, di ba? So kay sa panahon karon is kung dili nimo kanang mo develop ka sa imuhang products, dili sad na mo taas ang imuhang profit, di ba? Dili ka mo taas ang income, dili mo grow. So this is sa maturity stage, it is important ka na kay development sa imuhang products. So sa decline stage characterizes significant decrease in the sales and profit. Decline occurs between the market's change technology has evolved. So para ma-reduce nimo ang cost sa decline stage is important sad nga ma-decrease mo ang mga sales and profit sa imong negosyo para dili ka malugi og maibanan ang mga cost reduction sa imong products. Next, Chapter 9.4, the marketing strategies and each stage of the product life cycle. So the first discuss the marketing strategies and reductions stage of the market and the life cycle. Second, classification marketing strategies used in growth stage of market product life cycle. Third, the characterized marketing strategies used in the maturity stage and the product life cycle. Fourth, identify the product marketing stage strategies used in the decline stage of the product life cycle. So the first, the rapid skimming strategy sets as a high price along with the extensive advertising and sales promotion to establish a product in a marketplace. So sa rapid skimming strategy, this is important na we have to set a high price along kay para mas makaginta og taas pagod na mga competitors. It is important na mosuot ang mga advertisement o sa atoang or promotion sa atoang products para dali ra ma-establish sa market. So second is slow skimming strategy sets the high price with low advertising and sales promotion investment. So kung ang atoang kuan is slow kay ang atoang business, so it is important nga mag-set good ta og price kung kinahanglan ta nga mo grow, musud ta og advertising, isila to mo sale ta tong og promotion, mo invest ta. So muna it is important na inga nga strategy para makakuha ta og kuan sa atong competitors, makagain ta og mga daghan pa ng mga consumers.